Okay, so molarity is number of mole of solute in a liter of solution. Jadi make sure that when you are calculating molarity, the volume of solution is in liter. Okay, jangan biarkan di dalam mililiter. Kalau you substitute mililiter dalam formula ini, kamu akan dapat wrong answer. Okay, so number of mole of solute ataupun bahan terlarut. Solute adalah bahan terlarut, solvent adalah pelarut dan solution adalah larutan. Okay, so jangan mix up dengan terminologis tersebutlah. Okay, so molarity is equals to number of mole of solute divided with volume of solution in liter. Usually dalam lab, kamu akan gunakan laboratory apparatus yang measure dalam mililiter. Jadi apa yang awak kena buat, awak kena tukarkan dahulu mililiter tersebut kepada liter dengan cara bahagikan dengan 1000. Okay? Okay, so seperti biasa, kita akan ada unit for molarity. So the unit for molarity adalah mole per liter because we are calculating number of mole of solute divided with volume of solution in liter. Jadi number of mole of solute adalah mole, volume kita dalam liter, jadi unit for molarity adalah mole per liter. Ataupun kamu boleh gunakan satu lagi unit iaitu molar, iaitu M besar. Okay, so 1 mole per liter adalah sama dengan 1 molar. Okay, 1 M besar ataupun apa ni, capital M. Okay. Okay, so seterusnya, apakah itu standard solution? Seperti yang saya cakap tadi, standard solution is a solution of a known concentration. Maksudnya, when you are preparing the standard solution, you must know the number of mole of the solute dan juga the total volume of the solution made up by you. Jadi, obviously, standard solution, awak kena tahu dia punya concentration. Okay. So apakah fungsi concentration? Apakah fungsi standard solution? So the function of the standard solution is to determine the concentration of another solution in titration. Okay, concentration tu molarity lah. Kalau dalam peringkat kita ni, kita akan gunakan molarity untuk lab kita yang kedua ni lah. Okay, so lepas ni kita akan tengok apakah itu titration. Okay. Okay, so sebelum itu kita akan tengok dahulu macam mana we can prepare a standard solution ataupun menyediakan larutan piawai. Okay, so biasanya standard solution is prepared from solid, di mana kita boleh larutkan nanti. Contohnya kalau kita buat Milo tu, sebenarnya air Milo itu adalah awak punya standard solution kan, cuma kamu tidak tahu how much Milo powder has been put into your cup. Okay, tapi sekarang ni untuk buat eksperimen, we need to know precisely how much of the mass of the solute will be dissolved in our solution nanti, in the solvent nanti. Okay, so pertama sekali, to prepare a standard solution, you have to measure the mass by using analytical balance terlebih dahulu lah. Kemudian kita akan larutkan sedikit dengan distilled water. Okay, make sure that the initial dilutions ini, the initial dissolve by using the distilled water ini, kamu kena pastikan jangan exceed the total volume of solution yang you nak buat nanti. Okay, so pastikan dissolve the solute by using small amount of distilled water first. Do not exceed the total volume yang kita nak produce in the end nanti. Okay, so obviously lepas kita masukkan distilled water, kita akan stir. Okay, stir, make sure that all visible powder ataupun pellets has been dissolved. Okay, kalau tak dissolve, masukkan lagi sedikit distilled water. Kalau kalau dah dissolve, jangan masuk lagi distilled water because we do not want to exceed the total amount of volume yang kita nak hasilkan in the end nanti. Okay, selepas dah dissolve nanti, kamu akan transfer the solution, the initial solution yang kita dah dissolvekan, kita dah produce tadi, ke dalam kita punya volumetric flask. Okay,
So tadi kita dah timbang to make sure that we know the exact mass of the solute so that we can calculate the molarity nanti, sebab molarity is equals to number of mole of solute. Betul, divided with volume of solution in liter. Jadi kemudian kita akan ambil satu glassware yang dipanggil sebagai conical flask. Okay, so ini adalah conical flask. Dia ada leher yang panjang dan kemudian dia gemuk kat bawah ni. Dan kemudian dia akan ada satu line yang sangat halus. Okay, so line yang halus ini akan menunjukkan bahawa you already achieve the amount of volume kalau kamu insert distilled water during the preparation nanti. Okay, so if the bottom of the meniscus already parallel with the graduation ataupun graduated mark ni, so you already know that the solution is having the amount of volume yang kamu desire. Okay, let's say kamu nak produce 250 ml of the solution. So you will be using a 250 milliliter volumetric flask. Sebab kita tahu line yang satu ni menunjukkan bahawa solution yang telah kamu buat itu mempunyai 250 milliliter volumetric 250 milliliter volume of solution. Okay, kalau kamu nak prepare 100 milliliter of solution, jadi kamu akan gunakan 100 ml volumetric flask. Okay, so volumetric flask ni dia ada satu saja senggat ataupun graduated mark. Jadi graduated mark ini akan memberikan idea kepada kita kalau meniscus sudah sampai situ, you already produce an exact amount of volume for that solution. Okay, so untuk kita pastikan semua serbuk-serbuk yang tertinggal dalam kita punya beaker tadi ataupun daripada melekat dekat kita punya glass rod tadi, untuk memastikan all the powder has been transferred into the volumetric flask, we need to rinse the beaker, the glass rod and the filter funnel with small amount of distilled water and then transfer it into the volumetric flask, because we want to make sure that all of the powder remains inside the beaker ataupun dekat kita punya glass rod to be transferred into the into the volumetric flask. Okay, kita tak nak satu pun tertinggal sebab kita tahu bahawa kita punya particles tu is very small. So we want to maximize the number of mole yang kita dah timbang based on the analytical balance tadi. Okay, transferred into the volumetric flask. Okay, selepas kita dah rinse with small amount of water, kita punya beaker, glass rod dan juga filter funnel, kita akan tambahkan distilled water ke dalam kita punya volumetric flask. Okay, so pastikan your eye level is parallel to the graduated mark. Kita ada satu saja graduated mark di sini. Okay, so kamu tambah. Okay, functionnya kita gunakan dropper ni because we do not want to exceed the graduated mark ini. Kalau kita exceed, kita kena mula balik daripada awal. Okay, kamu tidak boleh sedut dan keluarkan saja yang terlebih tu. Itu adalah teknik yang salah because you might as well withdraw the solute yang kamu dah masukkan ke dalam kita punya volumetric flask tadi. Okay, so we do not want for that to happen. So make sure that you use dropper until the bottom of the meniscus is parallel to the graduated mark. Sini nampak sebab apa yang berlaku adalah kita punya water molecules dia akan ada sedikit interaction dengan glass wall. So what happen is dia akan tertarik sedikit sebab tu kita nampak meniscus tu. Okay, so untuk memastikan the volume is exactly the same amount yang kita nak produce, let's say kalau kita gunakan volumetric flask 250 ml, so kita pastikan the bottom of the meniscus is touching the graduated mark. Okay, baru kita tahu it is exactly 250 ml. Okay, kalau terlebih kena mula daripada awal.
Kalau kurang, tambah slow-slow menggunakan kita punya dropper. Okay, so seterusnya, selepas kita dah pastikan the bottom of the meniscus is touching ataupun parallel to the graduated mark, kita boleh put a stopper on top of your volumetric flask and then kita boleh kita stir pula. Kalau stir pakai ni kan, pakai glass rod, kita boleh shake lah ataupun apa kita panggil tu? Siapa tahu ada perkataan yang lebih sesuai? Shake Tapi kita tak nak shake vigorously lah. Just a small a very gentle shake lah. Swirl sir. Boleh jugalah swirl. Kalau swirl macam ni Iya. Okay, boleh lah. Okay. Itu adalah how to prepare a standard solution from powder ataupun pellet. Okay. Kamu kena dissolve dahulu, baru kita transfer ke dalam kita punya volumetric flask. Okay. So ada satu lagi teknik untuk produce a standard solution which is dilution. Tapi untuk eksperimen kita yang kedua ni kita tak buat teknik yang tu. Jadi kita akan buat yang ni lah. Okay, next. Possible error. As I said just now, possible error during the preparation adalah satu. Iaitu biasanya pertama sekali adalah kamu akan exceed kita punya graduation mark ini kalau kamu tak berhati-hati. Biasanya kalau kamu buat dalam lab, sebab di dalam lab kita, kalau kamu datang sini lah, kamu biasanya akan buat in pairing ataupun saya bahagi dua. So kamu akan buat seorang satu. So masa tu dia akan, saya tak tahu, dia menggigil tangan dia buat. So what happened? Tak apalah, sebab aku tak boleh buat pun kan. Okay, so salah satu possible error during the preparation is distilled water added exceed the graduated mark. So what happened if this happened? This will cause the concentration of the solution to be inaccurate because you actually are putting more liquid than you are supposed to, because the bottom of the meniscus is above the graduated mark. So the total volume of the solution produced is no longer the same ataupun the intended amount yang kita nak. Okay, so what happen bila kita punya volume dah tak betul, so your concentration juga akan salah. Okay, so macam mana kita nak pastikan kamu tidak akan buat kesalahan? Seperti yang saya cakap tadi, use dropper. Okay, use dropper to add distilled water until the bottom of the meniscus is parallel to the graduated mark, and then you boleh shake ataupun boleh swirl tadi lah. Okay, so next, what is titration? So titration is a technique to determine the concentration of an unknown solution. Tadi kita dah produce a standard solution yang kita tahu dia punya volume dan dia punya number of mole of solute, so that we can calculate the molarity of the standard solution just now. And then we will use the standard solution to find out the concentration for the other solution. Solution yang kita dah prepare tadi, iaitu standard solution tadi, kita tahu concentration dia. Jadi, solution yang kita tahu concentration dia itu, kita akan gunakan dalam titration untuk mengetahui concentration solution yang lagi satu. Okay, solution. Saya selalu sebut salah. Solution. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, untuk buat titration, kamu bukanlah pegang saja kita punya burette kamu akan letak pada dia punya retort stand lah. Okay, jangan pegang macam tu ataupun jangan biarkan dia terapung ada hantu terapung awak punya burette kan. Okay, so di dalam burette biasanya kita akan letak kita punya titrant. Okay, so anything yang kita letak di dalam burette are called as titrant lah. Usually di dalam burette kita akan letak solution yang kita tahu dia punya concentration. Okay, dan kemudian di dalam conical flask kita akan panggil solution yang kita letak di dalam conical flask as analyte. Okay, analyte ataupun titrant. Nampak ejaan dia D Yang ni ejaan dia T. T-I-T-R-A-N-T. Titrant. Yang bawah ni titrant. Kena pandai bunyi T dengan D. Okay, so di sini saya nak tekankan yang kita letak di dalam burette dikenali sebagai titrant, dan yang kita letak di dalam conical flask yang bawah ni adalah dikenali sebagai analyte ataupun titrant D. Okay, next. Okay, so saya tak sure kamu dekat sekolah dulu pernah tak pakai burette ni?
Siapa yang tak pernah? Cuba angkat tangan. Ian pernah guna? Apa sah? Scholastica. Ian pernah guna? Pernah guna burette? Oh, pernah sah. Okay, good. Nur Fayadah pun tak pernah guna? Betul? Alamak, macam mana Jason Junior pun tak pernah. Okay, so kalau tak pernah nanti, ramai. Anisel pun tak pernah guna. Okay, so kalau kamu nak tahu, ini adalah burette. Sebelum ni saya dah perkenalkan kepada awak kan tentang apakah itu burette. Cumanya kamu tak pernah guna dan pegang burette tu kan. Okay, tak apa, nanti SEM 2 nanti saya akan tunjukkanlah sikit-sikit sebelum kamu masuk kepada SEM kepada tahun yang kedua kan. Nanti lecturer kamu yang baru nanti terkejut. Tak pernah pegang burette? Nanti saya akan tunjukkan. Kita ingatkan tau, saya ajar. Okay, so macam mana kita nak reading burette? Okay, so pertama kali you have to know that burette can be read up to 2 decimal places. Okay, walaupun kalau kamu nampak dekat sini nombor dia adalah 0, 1, 2, nampak? Dia berbeza daripada conical, dia berbeza daripada apparatus yang lain. Sebab kalau you compare dengan measuring cylinder, for example, measuring cylinder, ni measuring cylinder kan? Nombor 1 dia kat bawah, 2, 3, 4. Ni adalah measuring cylinder. Maksudnya, kamu nak measure any liquid, kamu akan masuk, so kamu akan dapat daripada 1 ke 2 ke 3 macam tu. Okay? However, untuk burette, dia punya nombor adalah menurun daripada atas ke bawah. Okay? So, kalau kamu tengok dekat sini, dia punya scale, sekitar 0 di atas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah dekat bawah dia. So kita ada nampak bawah sekali adalah 50. Okay. So burette ni lain sedikit cara untuk baca dia. Dia kena baca daripada atas ke bawah. Okay. So let's say sekiranya kalau saya tanya kan, kalau saya isi the burette fully with distilled water ataupun any solution dan dia mencapai 0 dekat sini meniscus dia macam tu. Okay, so apa yang berlaku ialah initial reading awak adalah 0.00 ml. So pelajar suka macam, alamak macam mana nak baca burette ni? Sebab dah isi solution penuh-penuh dekat dalam burette, kenapa bacaan dia 0? Bukannya ada solution ke dalam tu? Itu bukan cara untuk baca burette. Okay, so burette kamu kena baca, to measure solution, you have to read 2 times. Iaitu before you withdraw the solution and after you withdraw the solution. And then barulah kita tahu how many solution has been withdrawn from burette. Okay, so pertama sekali, if you feel it up to 0 graduated mark sana, kamu akan baca initial reading dia sebagai 0.00 ml. Okay. So contohnya kalau kamu nak guna sebanyak 10 ml, so kamu akan buka dia punya tab ini. Okay. So kamu buka tab ni dan kamu akan turunkan solution tu daripada 0 sampailah 10 di sini. Macam tu. Mana yang 10? Alamak, terkeluar. Macam itulah. Okay. Itu adalah cara untuk menggunakan burette. Dia bukan macam measuring cylinder. Contohnya kamu nak measure 4 ml of solution, so kamu masuk so sampai 4, so 4 ml. Dia lain Burette adalah kamu kena ambil initial reading terlebih dahulu. Okay, initially kalau kamu isi penuh-penuh, dia kosong lah. Tetapi kamu kena record it as 0.00 ml. Okay. So, untuk membaca ni, seperti biasa, ensure that the accuracy of the burette reading by making sure eye level align to the bottom of the meniscus ataupun parallel to the bottom of the meniscus lah. Okay, mata awak tu, eye level tu mesti kena parallel dengan bottom of the meniscus. Itu adalah precaution yang standard untuk bila baca anything skill lah. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, burette is accurate to 2 decimal places. However, kamu tidak boleh baca burette sehingga 0.01. Tu tak boleh. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 tak boleh. Okay, dia either
0.00 ataupun 0.05. Okay, so macam mana kita nak tahu dia adalah 0.05? Dia berada di antara senggatan ataupun di antara scale kita tu. Okay, so let's say the bottom of the meniscus is in between the 15.20. Okay, nampaknya 15 ke bawah tau. Sebab burette baca dia ke bawah, so 15.10, 15.20, 15.30 dan seterusnya lah. Okay. However, the bottom of the meniscus is in between 15.20 dengan 15.30. Therefore, you may record your reading as 15.25. Nanti jangan kamu letak 15.27 lah, tak ada Dia sama ada 15.20 ataupun 15.25 ataupun 15.30 ataupun 15.35. Maksudnya dia tidak ada lebih lagi daripada itu. Okay, 2 decimal places, however, the second decimal places is either 0 or 5 only. Clear? Okay. Clear, sir. Yes, sir. Okay, good. Saya takut awak tak dengar je. Kena tanya ada respon tak. Okay, so lagi satu. During your titration, you have to make sure that there are no air bubble at the tip of the burette. When you are filling in solution into your burette, what happens is this area of the burette is often neglected. Maksudnya adalah kamu terlupa bahawa kamu dah isi solution dekat atas ni. Tetapi dekat bawah ni kamu biarkan dia kosong. So what happen is akan ada trapped air. Bukan air trapped air. Maksudnya udara yang tersekat. Okay, so bila ada udara tersekat dekat sini, when you open the nozzle ataupun when you open the tap, what happen is the air inside this area will also withdrawn. So apa yang berlaku? Reading awak akan termasuk dengan amount of gas yang dikeluarkan tadi. So what happen is kamu nak withdraw 10 ml. So what happen really is some of the milliliter yang you count tadi is actually comes from the trapped air. So make sure that you remove the trapped air first at the tip of the burette by gently tapping. Kamu boleh jentik. Jentik biasanya ataupun kamu boleh goncang. Okay, to make sure that the trapped air has been removed before doing the titration. Okay, so settle untuk burette. So kita tengok pula kepada chemical indicator. So untuk acid base titration, we need to use chemical indicator. What is chemical indicator? So chemical indicator is a solution that changes color with a change in pH. Okay, so setiap kali kita nak jalankan acid base titration, you kena letak indicator sebab solution yang kita tindak balaskan acid dengan base biasanya tidak ada color. So kita tak tahu berapa banyak yang kita perlu letak supaya titration itu telah pun tamat. Okay, so macam mana kita nak tahu kan? So apa yang kita buat adalah kita letak chemical indicator. Kerana chemical indicator dia akan berubah warna mengikut pH ataupun kepekatan concentration of H+. Okay, kepekatan concentration of H+. Kepekatan dengan concentration tu benda yang sama sorry saya ulang. Dia mengikut concentration of H+ ataupun mengikut kita punya pH lah yang kamu tahu Okay, so salah satu chemical indicator yang biasa digunakan adalah phenolphthalein. Okay, so phenolphthalein di dalam acid warnanya adalah colorless, tiada warna. Tetapi di dalam base warna dia pink. Okay, jadi sekiranya analyte, seperti yang saya cakap tadi, analyte ni adalah benda yang kita letak dalam kita punya conical flask kan. Analyte ni bukan conical flask tapi solution in the conical flask Okay, so sekiranya kita letak acid di dalam kita punya conical flask, obviously bila kita letakkan phenolphthalein, the color will be colorless, tidak ada warna. Okay, so initially
if the analyte is acidic, the solution will be colorless. Okay, so semasa kita tambahkan base, apa yang berlaku, acid akan mula acid in the conical flask will start to react with the base that we withdraw from the burette. Okay, so masa itu apa yang berlaku adalah awak punya tindak balas telah mula berjalan. Okay, okay, so untuk kita tahu bahawa semua asid yang terdapat di dalam kita punya conical flask ini telah pun bertindak balas, kita perlu capai apa yang dipanggil sebagai end point. Okay? Ataupun apa bahasa Melayu dia? Siapa tahu? End point. Hello? Titik akhir. Titik akhir Titik penamat. Titik akhir Titik lah. penamat. Titik akhir. Okay. So temanya untuk mencapai titik akhir ataupun biasanya kalau kita kalau chemistry dia guna perkataan takat akhir tak silap saya. Okay. So end point ataupun takat akhir tadi, untuk kita tahu semua asid telah bertindak balas dengan base yang kita titiskan daripada burette tadi. So titik akhir ataupun takat akhir ataupun end point kita tadi akan dicapai apabila colorless solution berubah menjadi pale pink. Maksudnya pale pink saja kita dah tahu, oh tamat, stop, jangan sambung lagi titration. Sebab kesemua acid di dalam kita punya conical flask has been neutralized by the addition of kita punya base from the burette. Okay? Kalau dia jadi pink gila-gila macam ni, ini telah terlajak perahu. So, kita tahu apabila the solution in the conical flask is now pink, the amount of base already exceed the amount of acid yang kita nak tindak balaskan tadi. Sebab tu dia punya colour dia jadi pink. Okay, sebab itu end point adalah when the colourless solution turns pale pink. Maksudnya baru-baru nak pink, maksudnya dah habis dah semua acid in the conical flask reacted with the base. Okay? Okay, so satu benda yang kamu kena take note bila kamu buat titration adalah upon reaching the end point, sebab bila kamu dropkan solution from burette, kamu akan bila nak dekat end point, apa yang berlaku, kamu akan mula nampak solution di dalam kita punya conical flask yang mula menjadi pink tau. Dia macam pale lah. Dia agak faint. Okay? Apa bahasa Melayu dia? Faint. Pudar. Warna pale yang pudar, warna pink yang pudar. Okay? So, tetapi dia akan hilang dalam 5 minit je tu dia hilang. Jadi apa yang berlaku di sana adalah dia dah nak capai end point. Jadi awak kena be careful. Okay? Untuk memastikan kamu tidak terlajak tambah base ke dalam kita punya conical flask, kamu dikendaki untuk add the solution from burette drop by drop. Maksudnya setitik sampai dapat pale pink. Okay, sebelum tu kamu boleh buat sitik macam tu. Tapi bila dah nak dekat end point, macam mana kita nak tahu dia dah dekat reaching in end point, dia dah mula ada pink, lepas tu dia hilang. Dia ada warna pink, hilang macam tu. Maksudnya dah nak dekat dah tu end point. Jadi masa itu apa yang awak kena buat adalah you add the solution from the burette drop by drop. Setitik. Macam tu. Okay? Sehinggalah warna pale pink itu remains for 30 second. Dah tak berubah lagi dah. Macam tu. Maksudnya dia telah mencapai end point. Okay, jelas? Saya nak terangkan pun lucu sebab kalau dalam lab tu saya boleh jerit, dah terlebih. Saya jerit, daripada depan saya nampak kamu dah colour pink pekat. Jangan nak tipu. Okay, tak apa. Itulah. Kamu akan datang kan siang depan kan? Mungkin kita akan minta demonstrasi ke kan? Okay, so selain daripada phenolphthalein, kita ada juga indikator yang dipanggil sebagai methyl orange. Okay, so methyl orange
is yellow in acid. Okay, tetapi di dalam base warna dia adalah red. Jadi sekiranya analyte kita adalah acidic, warna solution tu initially akan menjadi warna yellow. Bila kamu tambah methyl orange ke dalam kita punya analyte, bila analyte kita adalah acid, jadi warna dia akan jadi warna yellow. Warna yellow ke ni? Student saya cakap, mana ada yellow ni sir? Dia macam peach kan? Setuju tak? Ya, Tak macam dengan- biasa, macam peach. macam warna peach kan? Tapi tapi kita panggil dia sebagai yellow lah Okay. So saya suspect kita punya indicator tu macam ada sedikit impurities tau. So di dalam lab kita nampak dia macam warna peach instead of yellow. So kita masih gunakan dia perkataan yellow So kalau kamu nampak ni, ni warna dia yellow. Okay. Okay. So seperti yang saya cakap tadi, di dalam acid warna dia yellow, di dalam base warna dia red. Okay. Ni pun macam pink sebenarnya. Tapi red untuk methyl orange kita panggil dia red. Okay. So di sini endpoint dia adalah bukannya pale red, yellow to pale red. Tak tetapi endpoint kita di mana all of the acids inside the conical flask has been reacted with base. So kita akan capai endpoint. Jadi endpoint dia adalah apabila yellow solution turns orange. Okay, yellow turns orange. Macam tu. Okay, dia macam warna sangkuik sikit lah. Okay, so again, upon reaching the endpoint, add solution from burette drop by drop until orange color stays for more than 30 seconds. Okay. Okay, itu adalah tentang chemical indicator. So saya nak terangkan sedikit apakah itu endpoint. Okay, so kalau kamu tengok kepada definition endpoint, so endpoint is actually the point when the indicator changes color. Okay. Saya tambah sikit lah. Endpoint is the point in titration. Okay, so actually during the titration, we want to achieve equivalence point. Yang point dekat atas ni. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, equivalence point adalah point di mana semua asid yang berada di dalam conical flask tadi telah habis bertindak balas dengan kita punya base. Tak kisahlah dalam conical flask tu awak letak asid ataupun base Jadi kalau kamu tengok definition dia adalah lebih general. So equivalence point is the point in titration when all the amount of analyte has fully reacted with the amount of titrant added based on stoichiometry. Apakah itu stoichiometry? Nanti saya akan terangkan sedikit lah. Okay, so stoichiometry ni ada kena-mengena dengan awak punya chemical equation nanti. Okay, saya tulis dulu nanti kamu. From chemical equation. Okay, tetapi equivalence point ni kamu tidak boleh nampak. Okay, jadi oleh itu kita gunakan chemical indicator tadi, okay, ataupun indicator tadi untuk menunjukkan sebenarnya equivalence point telah dicapai dan perubahan warna semasa titration tadi dikenali sebagai endpoint. Okay, jadi sebenarnya equivalence point is ideally the same as endpoint. Okay, so temanya kita sebenarnya dalam titration kita nak capai equivalence point, tetapi equivalence point cannot be seen by your naked eye. Okay, kamu tak boleh nampak. Macam mana awak boleh nampak asid dengan base tu tidak balas tak boleh nampak kan. Jadi kita kena gunakan bantuan indikator. Jadi indikator ni pula dia berubah warna pada point yang lebih kurang dengan equivalence point. Dan point yang di mana indikator berubah warna dikenali sebagai endpoint. Okay, so jangan keliru di antara perkataan equivalence point dan juga endpoint. Okay,
So endpoint adalah point dalam titration di mana indikator kita berubah warna. Okay. Jelas equivalence point versus endpoint? Jelas, sir. Jelas, Okay. Siapa ni Jelas, keluar masuk? Ada seorang, sebab daripada tadi 70 je, seorang tak ada siapa tu? Okay, so in order to increase the accuracy of the volume of titrant added from the burette tadi kan, titration are repeated 3 times. Okay, so setiap kali kamu buat titration, kamu kena buat 3 kali titration. Maksudnya kamu kena ulang 3 kali lah. Addition of solution from burette kepada awak punya conical flask tadi, awak kena buat 3 kali. Tapi sebenarnya kamu kena buat 4 kali tau. Nanti saya yang pertama sekali adalah gross reading. Yang 3 kali lagi tu adalah titration yang sebenar. Gross tu dalam bahasa Melayu dia adalah kasar. Okay? Sebelum kamu buat titration yang sebenar, kamu kena buat satu bacaan kasar dahulu. Sebab bacaan kasar inilah yang akan bagi awak idea dekat mana endpoint itu. Okay? So kalau kamu terus buat titration, kamu tak tahu sebenarnya nak berhenti dekat mana. So first kali kamu akan buat satu bacaan kasar ataupun gross reading. Okay? The repetitions must be consistent within plus minus 0.20 milliliter. Maksudnya kalau titration pertama kamu dapat 10.2, titration yang kedua kamu dapat 10.25, titration yang ketiga kamu dapat 10.50. So kalau kamu tengok dekat sini, jarak ini dengan ini adalah 0.05. Jadi ini masih konsisten. Tetapi kalau kamu tengok untuk yang daripada sini ke sini, the difference between the two readings adalah berapa? 0.25. 25. Yes. So ini dah tak konsisten lagi. Jadi apabila perkara ini berlaku, kamu kena buat satu lagi titration supaya kamu akan ada 3 bacaan yang konsisten. Let's say kamu buat lagi sekali, kamu dapat 10.15. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, di antara reading ini dengan ini jaraknya adalah sebanyak berapa? 0.05. Yes. So dia masih konsisten. Lepas tu ini dengan ini jarak dia adalah 0.05 juga. Jadi kita ada 3 bacaan yang konsisten, iaitu ini dan juga ini. Barulah kamu boleh stop buat titration because we already obtain 3 consistent readings. Okay? Okay, jelas setakat ni? Jelas, sir. Jelas. Jelas, sir. Okay, so sekarang ni kita tengok kepada data analisis. So sebelum kita tengok video yang sebenar nanti yang ada data yang kamu kena buat report sendiri, saya nak ajar dulu lah buat data analisis macam mana. Okay, so in experiment, 25 ml of HCl is titrated with 1 molar KOH solution. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, di dalam burette kita letak KOH. Jadi ni burette, tak cantik burette saya, tapi burette dah kan? Okay, so kita letak KOH. Manakala 25 ml of HCl is titrated. Okay? 25 ml of HCl is titrated. Maksudnya kita letakkan kita punya HCl di dalam kita punya conical flask. So di sini kita ada HCl. Okay, so dari sini kamu boleh tahu tak siapa adalah analyte, siapa adalah titrant? Hello? Tahu. Siapa analyte, siapa titrant? Siapa nak jawab ni? Ke saya nak panggil nama Amiratul. Amiratul ada? Yes, sir. Amiratul. Mana satu analyte, mana satu
titrant? Saya type biasa. Kamu type. Boleh. Dia tengah jaga adik dia ke tu? Kamu tengah buat apa Kamu tengah dengar saya punya kelas ke tak? Sedang mendengar, sir. Okay, Sedang good. mendengar. Saya tengah tunggu jawapan Amirah tu Sementara tu kamu boleh calculate kita punya volume of KOH used. Mana kawan kamu ni? Okay, so sementara tu kita boleh calculate volume of KOH used. Senang saja nak calculate volume of KOH used. Amirah tu dah reply. Dia kata Analyte adalah HCl. Okay, so Analyte dan juga KOH adalah titrant. Okay, betul Seperti yang saya cakap tadi, biasanya titrant kita akan letak di dalam burette, manakala Analyte akan diletakkan di dalam kita punya conical flask di bawah. Titrant atas, Analyte bawah. Okay, so untuk calculate volume of KOH used di sini, senang saja kita tolakkan final volume dengan initial volume. Jadi untuk calculate setiap volume of KOH used untuk kita punya gross reading, ni bacaan kasar tadi. Kemudian kita ada 3 titration di sini. Okay, so final minus initial. So saya tulis kat sini untuk calculate volume of KOH used, final volume minus initial volume. Okay, so di sini kamu akan dapat 25.8 tolak 0.00 jadi 25.80. Yang ni, yang untuk titration yang pertama 25.5. 25.50. Pastikan ada 2 decimal places. Okay, yang ni 25.70. 70. Yang seterusnya 25.60. Okay. So again, kalau kamu tengok dekat sini, the first one is gross reading. Okay. So bila gross reading, kamu tidak perlu ambil di dalam calculation. Abaikan dia. Gross reading ni hanya penting during titration. Okay. Untuk guide kita. Guidance saja. Okay. Jadi untuk calculate apa-apa, kita akan gunakan titration yang sebenar. Okay. Yang ni kita akan guna. Use these values. Apa jadi macam tu? Okay, so kita dah lengkapkan kita punya table. Seterusnya kita nak tengok kepada soalan. Okay, so pertama sekali, calculate the average volume of KOH used. So di sini adalah volume of KOH used dan kita jalankan 3 kali titration. Okay, abaikan gross kerana gross seperti yang saya cakap tadi is used to guide you on where to stop during the titration. Okay, jadi untuk calculate the average volume of KOH used, kita akan gunakan 3 bacaan yang terakhir itu tadi. Okay, so average volume of KOH used adalah sama dengan 25.50 tambah 25.70 tambah 25.60. Kemudian kalau bagi dengan 3, berapa? 25.60. 25.60. Thank you. Siapa tak sempat tengok?
Dan jangan lupa unit kita adalah ml. Okay. So saya ulang balik. Untuk calculate the average volume of KOH used in the titration, we will only take the values of titration number 1, titration number 2, and titration number 3. Just abaikan gross reading. Okay. Okay, so seterusnya, write down a balanced chemical equation for this reaction. Jadi, tindak balas yang kita jalankan adalah di antara HCl dengan KOH. Jadi kita akan tuliskan chemical equation dia. Nanti kita akan belajar balancing chemical equation dalam chapter 4 Okay. So, seperti yang saya cakap tadi, HCl reacted with KOH. So di sini HCl kita adalah acid, KOH adalah base. Jadi acid dengan base bertindak balas akan menghasilkan apa? KCl. Salt and water. Salt and water. Dan saya dengar tadi ada kawan nak cakap KCl Okay, so salt kita adalah KCl. So K itu daripada KOH. Cl adalah daripada HCl. Dan H dan juga OH ini akan membentuk Water H2O. Okay. Balance tak kita punya chemical equation? Balance. Balance. Okay, good. Okay, so senang saja. Kita tengok pula kepada soalan yang seterusnya. State the stoichiometric relation between KOH and HCl for the reaction. Apakah dia punya stoichiometric relation? So macam ni kita nak tahu stoichiometric relation tu, kita tengok kepada dekat depan ni. Tapi kalau kamu nampak kat depan tu tak ada apa-apa kan? Sebenarnya satu HCl, kalau saya ambil HCl dengan KOH kan. Jadi chemical equation itu sebenarnya maksud dia adalah satu HCl akan bertindak balas dengan satu KOH menghasilkan satu KCl dan juga satu H2O. Macam itulah. Tapi itu tak chemistry. Okay. So untuk jadikan dia chemistry kita akan gunakan mole. Okay. Jadi daripada chemical equation ni maksudnya adalah 1 mole of HCl reacted with 1 mole of KOH to produce 1 mole of KCl dan juga 1 mole of H2O. Okay, jadi bila saya nak cakap apakah stoichiometric relationship di antara KOH dan juga HCl, kita gunakan apa yang saya cakap tadi lah, iaitu 1 mole of HCl bertindak balas dengan 1 mole of KOH. Okay, so kamu boleh tulis 1 mole HCl reacted with, ataupun kamu boleh tulis macam tu pun boleh kan 1 mole KOH. Macam tu. Ataupun kamu boleh guna ayat lah. Okay. 1 mole HCl reacted with 1 mole KOH. Macam tu lah. Okay. Kamu juga boleh buat macam ratio 1 nisbah 1. Tapi saya tak galakkan awak buat macam tu lah sebab dia tidak berapa kimia. Dia nampak macam matematik. So untuk kita jadikan dia kimia, kita gunakan kita ada unit dia dan juga kita gunakan perkataan reacted with lah. Okay. Calculate the molarity of HCl solution. Okay, so ada dua cara untuk awak calculate molarity of HCl solution. Yang pertama sekali yang paling simple adalah dengan cara menggunakan molarity. Molarity pula. Dengan cara menggunakan formula. Okay, so kalau kita nak guna formula, kamu akan dapat macam ni lah. Formula. Okay, so senang saja dia punya rumus ataupun formula. A divided with B equals to MA VA over MB VB. Cumanya bila kamu guna rumus, kamu kena nyatakan juga apakah maksud setiap
huruf yang ada di sini lah. Okay, so A itu adalah stoichiometric coefficient for acid. Manakala B itu adalah stoichiometric coefficient for base. Okay, seterusnya kita ada MA dan juga VA. Okay, so MA maksudnya ialah molarity of acid. Dalam kes ini, acid kita adalah HCl. Kemudian kita ada VA. Okay, so VA ini adalah volume of acid. Okay, volume of acid used. Selepas itu kita ada MB. MB ialah molarity of base. Dalam kes ini, base kita adalah KOH. Dan last sekali, VB adalah volume of base used. Okay, so apa lagi? Kita pun masukkanlah nilai-nilai yang ada ni. Jadi stoichiometric coefficient untuk acid adalah berapa? 1 mol of HCl. Jadi stoichiometric coefficient ni adalah berapa? 1. 1. Okey. Untuk base 1 juga. 1 juga. Kita masuk 1 kat sini. Okey, so seterusnya MA. So yang dalam soalan ni kita nak cari MA lah kan? Calculate the molarity of HCl. Jadi kita nak cari MA. Okay. So kita kosongkan MA. Tulis MA sana. Okay. Volume of acid yang kita gunakan berapa? So kita tengok balik daripada kita punya soalan tadi. Berapa mol of acid yang kita gunakan? 25 ml. ml. Yes. 25. Bagus kamu. Laju. Okay. So 25. Okay, kemudian kita bahagikan dengan concentration of base. Okay, so concentration of base ataupun MB, kalau kita tengok kepada soalan, ada tak? 1 juga. 1 molar. Ni 1 molar. Ini adalah MA. Sorry, MB. Okay. So kita masukkan 1 molar untuk MB dan VB adalah volume of base yang kita gunakan dalam titration tadi. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok kepada value ini. Value ni so kalau kamu nampak, average volume of KOH used. Jadi ini adalah VB. Okay. So nilai yang kita gunakan adalah sebanyak 25.6 ml. Jadi kita masukkan value itu ke dalam chemical 25.6 ml. Boleh tak cari MA sekarang? Kira. Adakah kira tak? 1 juga. 1? Oh bunda Jangan bunda. 1.024. Okay. Bagus. Jangan bunda tau. Nanti salah. 1.024. Betul? Syamil Siapa cakap tadi? Bahagi 25. 1.024 dan unit dia adalah molar. Okay, jangan lupa. So
So ini adalah kita punya jawapan akhir. Okay. So ini adalah kalau kita gunakan formula. Kalau dia tak bagi guna formula, macam mana? Siapa tahu? Okay, so ada lagi tak tu di talian? Ada sir. Risau saya kamu tu sesat. Okay, so kalau tak nak gunakan formula, seperti biasa kita boleh gunakan mole konsep. So kalau kita gunakan mole konsep, sebenarnya formula tadi tu daripada mole konsep juga sebenarnya, cuma dia dah ditukarkan ke dalam formula. Okay, so mole konsep adalah seperti ini. Pertama sekali kamu kena calculate number of mole. Okay, saya tulis chemical equation dulu iaitu HCl bertindak balas dengan KOH untuk menghasilkan KCl dan juga H2O. Okay, so pertama sekali daripada data yang kita dah dapatkan tadi, soalan dia suruh cari apakah molarity of HCl berapa. Okay, dan volume yang kita dah guna tadi adalah untuk asid adalah sebanyak 25 mililiter. Ini semua daripada kita punya soalan tadi sini. Nur Najah, kenapa tu? Hujan ke dekat Sabah? Maaf saya tertekan. Janganlah stres. Okay, so seterusnya. Kamu janganlah stres. Pagi tadi belajar bayi berapa jam? 3 jam 2 jam. 2 jam. 10 lebih. Oh, okay, sebaik. Okay, so concentration of base pula tadi daripada soalan juga adalah 1 molar dan juga volume of base yang kita dah kira tadi daripada average volume of KOH use tadi di sini, nilai dia adalah 25.6 ml. So 25.6 ml. Okay, so pertama sekali kita akan gunakan data yang ada dua-duanya untuk mencari number of mole. Seperti biasalah kan, kena cari number of mole. Bila kita ada molarity dan juga volume, to calculate number of mole, okay, so number of mole is equals to molarity darab dengan volume. Okay, so molarity darab dengan volume. Jadi molarity dia adalah 1 molar. Dan volume ini kita kena pastikan ia di dalam unit liter. Volume yang diberikan daripada soalan tadi ataupun yang kita dapat daripada lab biasanya adalah daripada di dalam unit mililiter. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena bahagi dengan 1000. Jadi kita akan dapat 0.0256 liter. Jadi inilah volume yang kita akan gunakan. Jadi 1 molar darab dengan 0.0256 liter. Jadi apa yang kita akan dapat adalah number of mole of KOH iaitu 1 darab 0.0256 kita akan dapat 0.0256 mole. Okay. Baru dapat mole. Okay, so sekarang ni kita akan gunakan kita punya Stoichiometric coefficient seperti yang kita dah tahu tadi. Stoichiometric coefficient untuk HCl dengan KOH adalah 1:1 ataupun 1 mole of HCl 1 mole of HCl reacted with 1 mole of KOH, di mana number of mole of KOH, saya tukar warna sikit lah. Okay, so number of mole of KOH kita adalah daripada sinilah. Okay, so 0.0250 mole of KOH. Jadi
Kalau kita nak tahu berapakah mole of HCl yang bertindak balas, sebab dia adalah 1:1, jadi automatically kita tahu number of mole of HCl juga adalah 0.0256. Jelas tak dekat sini? Jelas, sir. Jelas, sir. Sebab 1:1 sebenarnya kamu buat apa? Darab silang kan sebenarnya. So 0.0256. Okay, so bila kita dah ada mole of HCl, kita bolehlah gunakan kita bolehlah gunakan formula molarity untuk calculate kita punya molarity, iaitu molarity equals to molarity of HCl is equals to number of mole of HCl divided with volume of HCl solution. Dan pastikan volume ini adalah di dalam liter. Okay, so number of mole of HCl kita dah calculate tadi di sini. Ini which is 0.0256. Jadi kita masukkan ke dalam kita rumus 0.0256 mole dan kita bahagikan dengan volume of HCl solution. Jadi volume of HCl solution adalah ini. Okay, again dia di dalam mililiter. Obviously you have to convert it first to liter, bagikan dengan 1000, jadi kamu akan dapat 0.025 liter. Okay, jadi kamu akan gunakan value ini untuk calculate molarity of HCl. So kamu masukkan di sini 0.025 liter. Jadi kamu akan dapat value yang sama dengan rumus ni tadi, iaitu 1.024 molar. Nah. So mana lagi senang? Okay, so technically kamu memang akan by default mesti kamu nak gunakan rumus. Sebab as long as you know the formula and then you will find the final answer kan. Make sure that kalau kamu gunakan formula, kamu kenalah tulis yang tepi ni dia punya legend ni. Kena ada ni. Kalau tak ada, tak dapat markah tu. Okay, so untuk lab report nanti pastikan sekiranya kamu nak gunakan formula, kamu kena tulis yang dia punya legend ataupun petunjuk ni Sekiranya kamu gunakan, yes? Kalau dekat exam perlu juga tulis semua ni. Yes. Tapi kalau objective question tak payahlah kan? Sebab objective kan dia kamu just bulat A, B, C, D saja. Boleh? Okay, so sekiranya kamu gunakan more concept, you have to know both steps ataupun both method, sebab kadang-kadang ada soalan yang tanya calculate the number of mole of KOH. So kamu kena calculate lah number of mole of KOH. Macam tu. Okay, so kamu kena tahu bahawa number of mole is equals to molarity times with volume in liter. Baru kamu boleh dapat mole yang betul. Jangan lupa dalam liter tau, bukan mililiter. So technically kan apa-apa calculation yang melibatkan volume, kamu tukar je lah dulu dalam liter supaya kamu tak terkeliru. Sebab nanti mesti kamu cakap, so bila nak tukar mililiter, bila nak tukar liter, kamu tukar je semua dalam liter, confirm awak punya final answer akan betul nanti. Okay. So technically mana-mana method pun kamu akan dapat final answer yang sama. Cuma mole concept sebab dia adalah lebih asas, kamu kena tunjukkan calculation daripada mole of KOH. Lepas tu kamu kena comparekan dengan stoichiometric coefficient of HCl tadi untuk calculate the number of mole of HCl. Kebetulan dia 1:1, jadi the number of mole of HCl yang bertindak balas dengan number of mole of KOH adalah sama. Jadi kamu dah bolehlah masukkan rumus yang terakhir, itu molarity of HCl. Ada soalan tak? Lepas ni saya nak kamu pergi dekat dekat kita punya
classroom. Okay, kemudian dekat dalam kita punya Google Classroom dalam pre-lab eksperimen 2, okay, so kamu boleh pergi ke bawah laboratory, lepas tu ada pre-lab eksperimen 2 kan? So dekat sana saya dah sediakan kamu punya outline untuk pre-lab. Ni Hassan dah hantar laju, saya terkejut tadi. Bagus. Mana Hassan, ada tak? Hassan, ada tak? Ada. Oh ada, okay, baru nampak. Okay, bagus dia dah hantar Okay, so siapa yang belum buat lagi boleh buat sebab kita ada masa 45 minit lagi Kamu boleh buat pre-lab. Sebenarnya kita dah discuss dah semua benda. So kamu bolehlah apakah definition of molarity, apakah standard solution. Okay, so sebenarnya semua adalah yang kita dah bincang tadi, cuma saya nak kamu tulis balik dan juga submit. Okay, so dalam masa 45 minit saya rasa kamu boleh buat ni semua dan hantar sampai malam ni pun boleh juga, kamu hantar je. Yang penting hari ni, okay? Ada masalah ke? Boleh ke tak? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so sebelum